हाय सांग मैंने केमती अच्छा सब भल अच्छा तो मु मनोज आपको स्वागत हो आउ एक वीडियो रे। तो आज आम कथा से पुराणा बा से जो बारबुला बा छत्रकिया गोष्ठी जे कि बर्तमान ओडिशा भूत धरछन तो विषय आज आम कथा आउ से कौन कहते कि जो एबे जाते पुरी तो पुरी जाए कौन तार बुलाबुली कर भाई भाई से जो भाई पुरी जाए भिडियो कर भाई फास्ट टाइम पुरी जाऊँगी तो से भिडियो करते भाई ठीक अच्छे जातु भल कथा बुलूँ ठाकुर किसी कथा ना आउ ता सहित आम कथा कौन ना तांकर आ गोटे परम भक्त जी कि यूट्यूब बर्तमान किसी भिडियो करके भ्यू तांकर हो जाइए तो मु भी गोटे कथा बुझीपारे भाई सी एमती भिडियो कर भ्यू आस कि भाई मुझे भी भल भिडियो बनाए कि मोर भ्यू आसुनी तो यहाँ हूँ मोर मैंने कौन हो भी जानी यूट्यूब भाइराल हो कि भिडियो न हो भी जानी तो तांकर केमती कौन भाइराल हो भाई सी जानते तो आज से परम भक्त सहित विषय टी कथा सहित आम ये छत्रकिया बारबुला गोष्ठी विषय भिडियो कथा तो चलते फास्ट आम देखा कौन ना से छत्रकिया जो बारबुला गोष्ठी तांकर जो परम भक्त तांकर भिडियोटी तो चलते से कौन कहते भाई तांको बोधे मतलब लगे कि कमेंट वमेंट बहुत मैंने सोधासोधी कर तो से विषय से कौन कहते चलते शुणा तो चलते खराब भाषा कमेंट आसी जोटा कि मत बाधि तो तेणुक सहीटा को लेकिन भी आउ गोटे भिड बनई से मुझे भाषा लगे से भाषा लगेगा मोर प्रथम भूल मु मानुची मु भाषा लगेगा भिड कर किंतु जे कमेंट रे जो कमेंट आसूना से कमेंट को जी भी पढ़ो मु नुह आपण मैंने जदि मत सतरे भल पाँच से वीडियो को जाकि देखूँ से वीडियो एमती किसी कमेंट अच्छी जोटा कि मुंड जदि गरम न हवा कथा हम फाइनाल भिडियो देख सकते तो ये भिडियो कौन है से भाई को किए शोधी तो शोधी भाई मुझे कौन भल ये शला को शोधा दरकार बुझल ये शला को शोधा दरकार तो ये कमेंट ये जी मिछ को आश्रय दो शोधना शुणा ही पड़ो तो से बारबुला छत्रकिया गोष्ठी कौन ना कौन भिड पकाउं मूल भूत ही ना सी कहते आम भूत देखी एमती करदेचु सेमती करदे किए गोटे गर्जन गला कौन है तो एमती लोक मैंने यूट्यूब में एमती कर निजर इनकम कर किसी भी इनकम सोर्स ना आ ये शलाटी कौन ही सपोर्ट कर तो आपको ही शोधना मिलवा कथा ही मिल आ देखो तारी ये आज देखो आ भिडियो के भ्यू के लाइक आसूँ तो मुझे जापर मो भिडियो कौन आसूना मुझे भावी कि मो भिडियो कौन हो मुझे जानी कि मो भिडियो कर चली भाई मुझे बंद करें मुझे जोटा सत्य से कह आपर एवं कथा कौन ना से बारबुला से छत्रकिया गोष्ठी जी बर्तमान अभड़ा नहीं जाऊँच मैंने घर को आसुँच तो से विषय में कथा से बर्तमान एवं रिसेंटली पोस्ट कर भूत देखते कौ रास्त भूत देखते तो चलते भिडियो फास्ट देखीदे तापर विषय कथा तो चलते बाजू 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 से कथा छाड़ दियो जाओ गाड़ी आउछ मो मुंडो पूरा खराब बिलीव करंतु मो तो ब्रेक माइली मु निजे जानि पाइली मु कली कोन मु ब्रेक माइली कि एक्सीलेटर देली मु जानि पाइली मु सेइत में गाड़ी छाड़ देली कान ये हे जे हमर सेफ्टी कवच जदी एटा किछ हे गेला देन हम सफा हे जिवो एटा कोन रे चलो चलो होटे कर चलो स्पीड रे चलो भाई जल्दी स्पीड रे चलो अबे देख गाड़ी इतना कर न गाउनी एटा कोन रे कौन है रखनी गाड़ी रखनी तुम गाड़ी रखनी तुम गाड़ी मुंडिया मार दबा मोर सब गाड़ी से थोई दबा पळिया फोन चलो इरा कोन डबे संड तो भाई समस्त देखुए भिडियो कि ये बारबुला गोष्ठी जाऊँच घर आउ रास्ता पूरा क्लीयर अच्छे फाँका अच्छे मझे कौटी गाई टी सेंड कौटी कौन रही रास्तार साइड लाइट सब लगाई तो आप सब देखुए किंतु आमको ये कहार को भूत देखालानी किंतु ये भाई को कौन ना भूत सब आखि देखा कौन ना फास्ट टाइम पे राज कौन करते राजकुमार जी सी बर्तमान गाड़ी चलाते कि मैंने जाणी शुणी मैंने एमती आक्टिंग कर मैंने जमी लोक देखिए तो आ कौन कर लोक देखिए तो आ किटा पाइले ना भिडियो करने तो यही भिडियो से यहीटा सब कर तो देखा कौन ना सी जाऊँ गाड़ी लेकिन तो बाटर गाई गोरु रोच तो सेंड भी गोटे तौर रही तो ये भाई सेंडू को देखिए जो भाव रिएक्शन कर भाई मो भाविली सतर भूत देखी तो सेंडू को देखिए भाई ये कौन टे भाई ये सब कौन ये सब किसी माने माने जोड़ा देखुं ना कौन सी आप भिडियो भैल्यू ही ना खाली बास जो किसी छत्रकिया अच्छा जो आप थंबनेल देखी ही भावुँ काले सतर भूत देखते सतर ये करते तो ये सब किसी ना तो चलते आउ गोटे भिडियो आपको देखी से कौन कर कि हाँ मुझे सतर भूत देखी तो चलते से भिडियो देखिए मार देली किंतु मो भाई देख तो ऊपर मोर बहुत भरोसा मो निज ऊपर मोर कॉन्फिडेंस ना
ଧୀରେ 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 ହାଁ ଚାଲିକିନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା କାହିଁ ହେଇଛି ରୋଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ? କଣ କରିଥା ଟିକେ ହାଁ ଟର୍ନିଂ ବେଳୁ କଣ ଟିକେ କରିଥା କଣ ଟିକେ କଣ କରିଥା ଏଇ କ'ଣ ଏଇ କ'ଣ ମତେ ତ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଲା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ସେଠି ହେ ନା ମ ସତରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି 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 ଡର ଲାଗୁଛି ए जबलो ए जल्दी चल जल्दी चल 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 उड़ा उड़ा धीरे चल धीरे भाई धीरे धीरे भाई सेठी पूरा उड़ी की जाई से गछुरी गछ उड़ी गला मु वीडियो रिवाइंड करछु र मु वीडियो स्लो मोशन करछि काउ देखा जीव कि नहीं कहबो हे प्रभु चल चल जल्दी चल हे देख देख से आगे कोन सेटा हैं रोड देखा जाउनी हैं କିଛି ଦେଖା ଯାଉନି ଭାଇ ये कोन से आगे ଯାଉ ଯାଉ ତ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଲଗାହେଇଛି ତ ରେଡ଼ିୟମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲଗାଏ ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଉ ଯାଉ ଜଣେ ଭାଇ ପଛପଟେ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖିଲି ତୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ପଛରେ ଥାଇ ସେ ଆଗରେ ଥାଇ ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ ତମେ ପଛ ଥାଇ ଦେଖିଦେଲ ଠିକ୍ ଅଛି ସିଏ ଯେମିତି କଥାଟା କହିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଖି ଆମର ଏଠି ରାଜକୁମାର ଭାଇ କ'ଣ କଲେ ନା ସିଏ ଏଠି କହିଲେ ହଁ ଚଲା ଚଲା ଗାଡ଼ି ଚଲା ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭୂତ ଭାଇ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେଉଁ କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜୁମ୍ କରିକି ଦେଖିଲି ଭାଇ ଗୋଟେ କ'ଣ କିଛି ତ କାହିଁ ଦେଖା ହେଲାନି ମୋତେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖିଲ ଓହୋ ସେ କ୍ୟାମେରା ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭୂତର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ନା ତ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦେଖା ତ ଭାଇ ତମେ ବୋଧେ ମାନେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛ ମଜା ଲାଗୁଛି ତ ଏସବୁ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ ନା କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ତ ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଭ୍ୟୁ ଆସୁଛି କେତେ ଯାଉଛି କେତେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୋର୍ସ ବି କମିବାକୁ ଲାଗି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମିଛଟାରେ ଏମିତି ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଭ୍ୟୁ ନେଇଯିବେ ତ ଏମିତି ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି ତ ଲୋକ ଜାଣିଗଲେଣି କି ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଭୂତ ଦେଖିପାରିବେନି କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି ଖାଲି ଏମିତି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଭ୍ୟୁ କେମିତି ନେବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି ତ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୋର୍ସ ଇନକମ୍ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛିର ଇନକମ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ନା ତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଭିକ ଯାଇକି ମାଗି ପାରୁନ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମିଛ କାହିଁକି ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ ଯଦି ବି କରିବାର ଅଛି ତ ନିଜର ବ୍ଲଗ୍ କର ନିଜ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଉଛ ରାତିରେ ବି ମୋତେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ତ ମୋତେ ଡାକୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବି ଭାଇ ମୋର ସେସବୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ ତ ମୋତେ ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ମୋତେ ଯଦି ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେଇଠି ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ରହିଯିବି କିଛି ମୋର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ମଣିଷ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଡରିବି ହେଲା ମଣିଷ ଛୁଆ ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡରିବି ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମିଛ ଆଉ ଏସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ନା ଭାଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ଆପରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଭାଇ ତାପରେ ଶୋଧା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୋଧା ହେବ ପୁରା ମାଆ ଭଉଣୀ ପାଖରୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ୍ ଆରମ୍ଭ କରି ତୁମ ଜେଜେ ବାବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶୋଧିଦେବି ବୁଝିଲେ ତ এইটাকে আগে চেঞ্জ করନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପରେ ତମକୁ ତ ଶୋଧାଯିବ ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ରହିନି ସେ ଭକ୍ତଟାକୁ ବି ଶୋଧାଯିବ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଉଛି ତ ତାକୁ ବି ଭଲସେ ଶୋଧାଯିବ କାହିଁକିନା ସେଇଟା ଟିକେ ମାନେ କହିଲ ମାନେ କ'ଣ ତାକୁ ଟିକେ ଲାଳା ବିଷ ରହୁଛି ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା ତ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭିୟୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି ତ ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିଚାଲିବି ତ ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସହିତ ରହିଥିବ ତ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।